kita perjalanan ke Sydney. We are on the way to Sydney with 2 cars. Isi bensin dulu. Kok kasih tahu kok harga bensin di sini berapa kok? Kita lihat. Bensin. Pertamax. Pertalite aja kita. Ini Pertalite. Pertalite. Tuh, Pertalite. Per liter Pertalite aja. 17,79. Kita lihat dari setengah tangki sampai full. Berarti ya sekitar 19.000 lah. Iya kan? 19.000 ya? Kan sekarang udah 11.000 Oh, iya. Audi. Nggak jalan ini. Oke. Mobilnya 3.500 cc V6. Mas mau pulang, Mas? Mau pulang Mas, Indonesia tanah air beta. Ini jam 1, jam 2 dini hari, nggak ada orang. Tuh. 630.000, 650 lah. Ya, Mas. Siap. Perjalanan sekitar 6 jam. Let's go. Udah langsung. Oh ini. Harusnya tadi. Udah kurang. Udah waktu. Kalau nggak pakai mobil nih kita. Kalau misalnya tadi diambil cuma berapa? So we are arrived in Sydney, Australia. About to ask the receptionist where should we park the car because we're gonna leave the car for about more than a day. Because all of the car park around here is just for 2 hours times of parking. So it's not going to work for us. Our hotel is like a backpacker hotel with a really cheap price. With the view of like a park there. So we don't have any physical keys. Show us. So here we are using internet keys. Maybe we say internet keys
or non-physical keys. So there's no physical keys. This is our code to get the access. So every single door of this hotel, we open it with Bluetooth and internet. And which one is our room? This is our room, 1103. We can actually use the key with the app. So every single person has the access to open the door. Okay, open the door. Turn the Bluetooth on. Okay. Where is it? Okay, it's open now. Interesting. So, this is our hotel. Not really bad though. For 6 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interesting. Oke lah ya. Oke banget ya. Dengan harga? How much we pay for this one? 260. 260. 2.6 million for one night. 2,6 juta untuk satu malam. Okay. So this is the shower room where we can take a bath, take a shower in this separated toilet. Eventually there's no bidet here, so we use tissue for cebok. Tissue. Okay. Ini dia kamar kita, guys. Ini kodenya ini biar nggak ini. Udah gua foto tadi. Itu kalian ntar download aplikasi. Tidur model Wisma Atlet dulu ya. Wisma Atlet ya. Not bad lah ya. Not bad ya. Atlet love ya udahlah. Oke kan? 2.600.000 nih. Untuk berenam. Oke loh, not bad TPN loh. 10%. Ini kamar orang juga nih. Ya siapa mau tidur situ? Gua di sini, Keo. Gua enggak bisa ke sini. Gua di atas, Ya udah. Gua di sini. Iya. Gila. With 50,000 sheep aboard. It was thought only sheep were infected with scabby mouth. They sailed to Kuwait. Wanginya datang banget. Jadi kita ada di Sydney, di warung Medan Siap Indonesian Cuisine. Nah, ini dia. Mie goreng, mie pangsit, mie kangkung, nasi sambal hijau. Ini harganya nih. Nasi goreng kampung 200.000. Nasi padang 210.000. Ini harganya nih.
Beli. Oh, ini enak nih. Ada di Sydney. Jadi nanti aku bakal nge-record pakai glassesku juga. Jadi ini bisa buat merekam kacamataku. Apa ini? Iga bakar. Iga bakar. Nasi padang mau udah pecah ini. Nah, ini nasi padang. Nasi padang cuy. Nasi padang. Kokoh apa kok? Nah, makan cuy. Jempolnya dong kok. Makan cuy. Next Carlos di Sydney guys. Ini mie ayam, mana orangnya? Nah itu orangnya. Tuh, ini orang Indo semua nih. Indo semua isinya. 100.000. Kerupuk 30.000. This is one of the most iconic place in Australia, Harbour Bridge. On the top of the bridge, there's a group of people climbing up there. Akhirnya aku ada di Sydney. Opera House. Wah, cakep ya ternyata ya. Double engine, udah Opera House sama Opera House dan Harbour Bridge. This is the iconic building of Australia. Everyone knows it. Sydney Opera House. So for the past 2 years, I had this picture of this building, an opera house, as my phone wallpaper for the past 2 years, 2022, 23, and today is the day. I'm super excited. Oh, cute. How are you doing, sir? There's a restaurant inside of this building. Beautiful. Whew. Capek, panas, tapi seneng lah bisa jalan-jalan di Australia. Halo.
kita di Sydney, tapi banyak toko Asia. Ini toko Indonesia ini. Barangnya barang-barang Indo semua. Kita jajan-jajan Indo. Kopiko, mie Indomie Indo semua, bumbu bambu semuanya lengkap, racik. Kuku ladaku. Tuh, sambal pecel, sate tahu telur. Ngono kabeh. Lefboy. Pepsodent. Di sini ada nasi kuning ayam suwir, nasi uduk, makanan Indo semuanya. Nasi kunyit sambal bawang, nasi tim ayam, banyak banget ini. Haram. This is Harbour Bridge, the second iconic, I could say, a building here in Australia, next to Sydney Opera House. So this is the bridge, and as you can see, if I zoomed in, we can see the Sydney Opera House right there, and this is the bridge. Beautiful. Nah, ini kita parkir di sini selama lebih dari hampir 1 hari, nggak sampai 1 hari. Kita lihat ini nomornya L49, nanti kita bayar. Sorry? Sorry? Yes. Yeah. Card please. GB Hi-Fi? Enggak ah. Ini apa aja, tempat apa ini, bro? Ini tempat apa? Nggak ada yang kita bisa belanja di sini. Great. Oh, aku sih mau beli parfum di sini. Ini pada tahun 1971 Gimana kok? mereka bangun ini. Oh, oke. Pekerjaannya cuma 10 orang. Sama cerita kayak Malin Kundang. Oh, gitu. Ada Labubu tuh di Rolex. Mau cari bakwan nggak ada kok. Ini tahu isi deh. Tahu isi tuh enak banget, sini nggak ada yang jual. Kita ke warung bakso Barokah. Warung bakso Barokah. Oke. Punya kita belum datang. Apa nih kok? Ini bakso Malang, Bro.
bakso Malang. Ini juga bakso Malang. Kita lagi di Somboriti nih kan. Somboriti. Habis ini kita mau ke villa ya kan. Tuh harganya tuh. Ini harganya. 15, 20. Iya. Dapat. Nah, ini punya aku nih. Aku sendiri nih. Tuh 2, 3, 4. Mereka cuman satu. Makan sampai besok. Mie ayam. Ini pangsit goreng. Baksonya mie ayam. Nah, ini aku tambah bakso urat. Porsi besar kita. Oh, makan cuy. Makan cuy. Pulang ya kita ya berarti ini. Iya. Pulang coy. Coy. Coy, kenyang coy. Setelah kenyang di Sydney, Kenyang di perut, kosong di dompet. Udah kangen sama ini pegang dada ayam. kita kerja Nambah lagi. angkat-angkatin daging ayam. Waktunya pulang. Cari duit buat Jadi kita mengikuti Google Maps dan akhirnya kita kayaknya salah jalan. Nggak salah jalan sih, dilewatin jalan yang pasir yang bukan aspal, nggak papasan sama mobil sama sekali. Agak ngeri juga ya gini ya. Nggak apa-apa lah. Bismillah. Sekarang jam berapa? 11. Jam 11 malam. Ngeri sedep ini sini. Gas lah.